Okay, paano nga ba mag-report ng neighbor? So, dito na mga problema yung iba. Una, fix nyo muna yung entire map nyo. Yan, then after nyo ma-fix yung project, Control T. So, hindi nyo may papasa as in tatay ha. Yan, kickback. May kickback daw. Kaso, nakikapit bahay. Wait lang. Yan, kunyari nakikapit bahay kasi ako lang gumawa nito eh. Inedit ko yan. Sir, paano to i-report nasa kapitbahay? Alin ba yung kapitbahay? Kung mapapansin nyo, meron siyang siyam na grid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ang sa'yo dyan, ito. Then ito, iba-ibang labeler na yan nasa paligid mo. So, random mo nakakakuha yan. Either mamaya pang gabi or kung sino man makakuha. Ngayon, pagkakuha nyo yan, ito nasa inyo, hindi nyo ito may papasa kasi may error yung may error yung kapitbahay nyo. May kickback, kunyari. Yan, kickback. Paano siya report? So, click nyo yung battery. Tapos, drag nyo yung mouse, left to right, pababa. Release nyo yung left click after nyo madrag. Then, spacebar. Sabihin nyo dyan, fix. Kung wala kayong fix na comment, type nyo NA. Then, type nyo fix. Wala kadali. Okay? So, sabihin nyo fix, okay? Fix. Sa neighbor file, sa pinakababa, makikita nyo yung report. Ayun, no? Right-click nyo yan, submit report. Pero hindi ko ito sasubmit, no? Kasi nga, demonstration lang to. Ginawan ko lang siya. Kasi totoo, wala naman talagang error. Okay? Ganun lang. Tapos yan, papasa ko na to. Control A, spacebar. Diba? Make sure na i-submit nyo yan, ha? Pagka report kayo.